picture. Pwede. Pwede rin. Balik, balik. Ulit. Wait lang, paano ba tuluagan? Pare, ano, dilaan mo. Game. Ating drone. Uy! Di ba yung isa nating scene? Ay, may mga batang naka... Ano ka? Umabol ka ah? Nakahabol ka sa kanya. Parang naging drama puta. Three, go! Woo! Okay. Harap. Sa kanila. Usap, usap, usap. Huwag kang umiti, tanga ka. Tulak! Tulak! Higa! Uy! Away pa! Away pa! Action. Hampas. Hampas pa. Hampas pa. Laban, laban! Bawi, 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 Oh. bawi. Tangina mo. Tangina ka. Ha? Ha? Hayop ka. Baling nalayas yung bata kayo. Ina nyo. Saan kayo pinupulot? Sira ulo to eh. Bahay! Emotions! Emotions! Basketball! Basketball! Parang naligaw na. Oh! 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 Tanginang to ha. Bakit siya yung natakbo? Parang gano'n! Puta para drog. Game. Tataw. Action. 4, 5. 5 lang ba? Ganun. 1, 2, 3, go! Eh! Habol! Bilis! Habol na! Tapos gugalatin. Di ba may salamin dito? Parang mas okay yan, nakaganyan ka. One, two, three, pause! H8. Two, one, go! Excited! Ah! Tapos pag may napili, takbo! Takbo agad! Eh, suntukan kayo. Suntukan. Puta, kaya zombie ang puta. Parang walang babae. Yon! Oh, naka-video na? Oh! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Ano yan? Anong laruan yan? Okay. Takbo. Konti. Papunta ka agad. Three, two, one, go!